chỉ bay ule vẫn chu halwa karon siamdona carrot hianin kabol long man tur te hi chini hi gram somria tania hi ghee tablespoon thum borvelania grape row cashewnut le almond heng te hi cashewnut le almond hi kalo chan sinanga carrot hi ti hianin ka khe vek to a hi hetiang ano na apan zok hianin kalo not don ani carrot hi kezi chan ve ka mang dona khe sa silfai sa vek ania carrot po hi kalo norsin vek to a chuanin dry fruit so te po hi ka chan dip vek to bong nu te hi liter chan ve ka mang dona amul gol kan nei rem chan ang kha man thei vek ani hi kan lo chuang to ang ti hian nei bel ka chuanga asiam na tur kha ti hian ghee hi tablespoon thum ka tela hi kan lo chuang tui ve photanga gas ti hianin medium ka da a halwa siamdan hi chuanin ghee hi atui bera dalda po kha man thei thawani dry fruit so kha ka kang don ani dry fruits tel lo po hian atui em carrot halwa hi kan lo kang hui ve ang ti hian hi alo tok to a kan thil chuan po gas ka off a hi ka lo phort chhuak ang ti hian hi gas ka on le to a hemi a hianin ilaichi powder so ni katela chuan ta hianin gajar he kan thlak to don ani tui kan tet lo anga ghee nen hian ti hian kan kang hri photanga ti hian gasi medium ka da a hi kalo kang khul ve don ani halwa te po hi siamdan sang a oma hi kan siam ve da na nia kan chin ve nga ti hian akhat tokin kan va chok le thin don ani ti hianin minute som don ka lo chok to heta hian bong hute ti hian liter chan ve amul gol ka tela kan nei rem chanang ang bong hute kha kan mang mei don ani gas ti hianin high flame a khanin ka ta a bong hute ka lei nu hian khat tokin kan vil ve don ani kan chok ve thin don ani liam lo tur khanin tui po lo kang nem ve to khop me a carrot hi anem tha to lu to ka he min to a heta hianin dry fruits kan ho kha katela dry fruits tel lo po hianin atui em a gajar ka halwa hi chu gram somriat ania ka chini tel hi athum deuh kan du chuan kan tel tam mai anga hi kan la chuang char don ani rim te hi atui to lu tuka
tui po lo kem ve to lu to ka gas medium ka da anga ka vil char char to don ani ka chok de char char to ang a ut te kha lo ve a hetiang halwa siamdan hi chuanin carrot sen chi kha alang moi mai ba ka a thum po hi thum bi ka a eng chi ang ai hi chuanin kan zorama hi chuanin a sen ang chi kha leitur hi om ve lawa hetiang a eng chi po hianin a tui em thawani a sen chi ai chuan a hmel hi it om lo dewa carrot kezi chan ve siamdan hian ni somli panga tangam ni somnga borvel hi kamang thin ani tui po hul ve tet to ko kem ala oma tui hi kan chuang kang don ni ti hian ge si medium lo ka da kan te kha lo ve noi lam te kan chok ne long te lo ve siamdan hianin non stick hi mang thei langin siam hi ol sam anuam bera hi ti hian khu eng de khu abong hute ha ho khala hul kim lawani ti hian hi alo hul tha to khopa heta hianin atirim tui turkain khi hi teaspoon khat katel le ani yan gas medium lo khanin kala da char char ani ti hianin hi alo hul tha to hi kalo du to kanga gas ka ofa kalo sok chwa kang tui lu to ka almond chan sin pista chan sin heng ti hian ka phul ve a cashewnut tiang hian ati mel moi mai ba ka ti tui em ani thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania channel min lo thlir saka wangin ka lo me